ओम शांति। आज बाबांकर 9 जुलाई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाई छंती। एबे तुमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाई छंती। एबे तुमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। प्रश्न, अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउं पिला मानक उपरे पड़ुछि? सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउं पिला मानक उपरे पड़ुछि? सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, जेउ पिला माने बंची थाउ थाउ देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा बोली भावी थांती। एही परी निश्चयात्मक बुद्धिवान पिला मानक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़ी थाए। सेही मानकर ही सुखर गायन रहिछि जे अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी मानकु पचार। सेमानकर खुशी केबे लुचि रही परिबा नाही। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पिला माने बाबांकर महिमा सुनिले आजिर दिन को वृक्षपति दिन बोली कहा जाउछि, जहाकु मिसाई बृहस्पति कहउछंती। एहा कोही गुरुवार मध्य कहा जाउछि, ना केवल गुरुवार किंतु सत गुरुवार। एही दिनटी को बंगलारे बहुत मान्यता देइथांती। गायन करा जाए मनुष्य सृष्टिर बीज रूप, सेथिपई वृक्षपति कहउछंती। से बीज अटंती, पुणी पति मध्य अटंती। वृक्षर बीज को बाप बोली मध्य कुहाजिब। तांकठारु वृक्ष उत्पन्न होइथाए। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। एहार बीज उपरे रहिछि। तुमे जानिछ आम पिला मानक उपरे एबे अविनाशी बृहस्पतिर दशा रहिछि। काहेकि ना अविनाशी स्वराज्य मिलुछि। सत्य युग को कुहा ही जाउछि अविनाशी सुखधाम। कली युग को विनाशी दुखधाम कुहा जाउछि। एबे दुखधामर विनाश हेब, सुखधाम अविनाशी अटे। एहा अधा कल्प चालुछि, जाहाकू अविनाशी वृक्षपति स्थापन करुछंती। सेवा करिबा पई पिला मानको पॉइंट नोट करिबाकू हेब। प्रदर्शनी रे एही पॉइंट्स मुख्य भावे बुझाइबाकू हेब। काहेकि ना मनुष्य तो किछि भी जानि नाहंती। वास्तव रे एहा हेउछि ज्ञान। एबे बाबा नुआ ओ पुरुण दुनियार मध्य समय रे एही ज्ञान देउछंती। पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाई थाए। देवता मानक पाखरे एही ज्ञान न थाए। जदि एही चक्रर ज्ञान थांता तेबे पुणी राजत्वरे मजा ही आसी न थांता। एबे ही तुमर ख्याल हेउछि ना कौन राज्य नहीं पुणी आमर एपरी अवस्था हेब। किंतु एही परी तो ड्रामा तैयारी होइछि। चक्र को तो घूरिबाकू ही हेब। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। किपरि पुनरावृत्ति हेउछि एकथा तुमे पिला माने जानिछ। एहा हेला मनुष्य सृष्टि। तुम बुद्धि रे मूल बतनर वृक्ष मध्य रहिछि। विभाग समस्तंकर अलगा अलगा अटे। एही कथा काहारी बुद्धि रे केबे हेले नथिबो। कौनसी शास्त्र रे एकथा तो लेखा जाई नाही। असल रे आमे आत्मा शांतिधाम बासिंदा अविनाशी अटु। केबे हेले विनाश हेउनाहु। सेमाने भाबुछंती बुदबुदा पानी रु बाहरी पुणी सेही थिरे मिलाई जाउछि। तुम बुद्धि रे समस्त रहस्य रहिछि। आत्मा अविनाशी अटे। एथिरे समस्त पाठ निर्धारित होई रहिछि। एही चक्रर ज्ञान कौनसी शास्त्र रे नाही। भले केउठी केउठी स्वस्तिका मध्य देखाउछंती। चक्रर केवल एपरी रेखा सबु टाणी देइछंती, जहा द्वारा सिद्ध हेउछि जे अनेक धर्म थिला। बाबा बुझाउछंती मुख्य धर्म एवं शास्त्र हेउछि चारोटी। सत्य युग त्रेतारे तो कौनसी धर्म स्थापन हेउ नाही।
ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତା କେବେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କଳ୍ପର ଅକ୍ଷର ବାହାର କରି କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆଉ କେହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତ୍ରେତାର ଅନ୍ତ, ଦ୍ୱାପରର ଆଦିର ସଙ୍ଗମରେ ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ନା, କହିବେ ଦ୍ୱାପରରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହା ସଙ୍ଗମର ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ଯାହାକୁ କୁମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନର ସଙ୍ଗମ। ଏହି ରୁହାନୀ ମେଳା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପାଣିର ଗଙ୍ଗାର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପତିତ ପାବନକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ କିପରି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରାଇଲେ, ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କର, ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଯେତେ ଅଧିକ ୟାଦ କରିବ, ସେତେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କର, ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛୁ। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଆତ୍ମା କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ଯଦି କମ୍ ୟାଦ କରିବା, ତେବେ କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଇବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୱ, ରଜୋ, ତମୋ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଅଥବା ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦଶା ରହିଛି। ପୁଣି କେବେ ଖୁସି ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ବଦଳି ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। କେହି ବହୁତ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଜୁଆ ଖେଳି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ପାପୀ କପଟୀ ଅଟୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶେଷ ସମୟରେ ଏକ ଗାର ଭଳି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗୀତା ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କୁ ତ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାନିବେ କିପରି? ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏହି କଥା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କୁହ ଅଥବା ରୁଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ କୁହ। ରୁଦ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଥିରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କିପରି ନିରାକାର ବାବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାକାର ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦର ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ବାକି ତ ସେସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଯଜ୍ଞ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ,
विनाश मध्य हेबार अछि। तुमे जेबे पास होई जीव पूरा जोगी एवं ज्ञानी होई जीव तेबे पुणी तुम पाई नुआ दुनिया स्वर्ग दरकार। नरकर निश्चय विनाश हेबा दरकार। राजस्व अश्वमेध अक्षर मध्य ठीक एथिरे घोड़ा को स्वाहा करुछंती। वास्तव रे एहा तुमर रथ। दक्ष प्रजापतिंकर मध्य यज्ञ रचना करिथांती तांकर मध्य कहानी रहिछि। एबे तुम संतान मानकर केते खुशी रहिबा दरकार जे आमको वृक्षपति बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आम उपरे एबे बृहस्पतिर दशा पड़िछि। आमर अवस्था बहुत भल। पुणी चालू चालू लेखुछंती बाबा आमे तो द्वंद्वरे पड़ी जाइछु। प्रथमे आमे बहुत खुशी रे थिलु जना नाही एबे कौन हेला। एठाकू आसी बाबांकर हेबा एहा बहुत बड़ यात्रा अटे। तीर्थ यात्रा आदि करिबाकू गले केते पैसा खर्च करूछंती। एठारे तो दान करिबार कौनसी कथा नाही। एथिरे कौनसी भी पैसा खर्च करिबार नाही। सेमानकर शारीरिक यात्रा तुमर हेला रुहानी यात्रा। शारीरिक यात्रा द्वारा किछि हेले भी लाभ हेब नाही। गीतरे मध्य अछि ना चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात चारियाड़े बुलिलु तथापि मध्य जन्म जन्मांतर दूर रे रहिलु। एबे तुमे जानुछ ढेर केते यात्रा करिथिबु। केउठिकु ना केउठिकु मनुष्य निश्चय यात्रा करिथांती। हरिद्वार रे थिबा गंगा को निश्चय जाइथांती। पतित पावनी गंगा बोली भाबुछंती ना। एबे वास्तव रे तुमे माने हेउछ सच्चा सच्चा ज्ञान गंगा। तुम पाखकु मध्य बहुत आसी ज्ञान स्नान करुछंती। बाबा बुझाउछंती सतगुरु एक ही अटंती। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र सतगुरुंक व्यतीत आउ केही गुरु नाहंती। बाबा कहउछंती मु तुमको कल्प कल्प संगम जुगरे आसी सद्गति देई पूजारी रु पूज्य कराउछि। पुणी तुमे पूजारी होई दुखी होई जाउछ। ए कथा मध्य एबे जानुछ। बराबर आमर अधा कल्प राज्य चलुछि। पुणी द्वापर रे आमे देवी देवता माने बाम मार्ग को चली जीवु। जेबे ठारू रावण राज्य आरंभ हेउछि सेबे ठारू ही बाम मार्ग आरंभ हेइछि। तार मध्य चिन्ह रहिछि। जगन्नाथंक मंदिर को जीव तो भितरे कला मूर्ति रहिछि। बाहरे देवता मानकर बिकारी चित्र रहिछि। से समय रे आमे मध्य बुझी पारु नथिलु जे एहा कोन। बिकारी मनुष्य माने बिकारी दृष्टि रे देखिबे। तेणु से माने भाबुछंती देवता माने मध्य बिकारी थिले। एक कथा लेखा जाइछि देवता माने बाम मार्ग रे जाइथांती। पोशाक मध्य देवता मानकर देइछंती। एठारे मध्य दिलवाड़ा मंदिर को गले देखिब ऊपर स्वर्ग रहिछि तळे तपस्या रे बसिछंती। एही सब रहस्य को आउ केही जानी नाहंती। बाबांकर तो अनुभवी रथ अटे ना। तुमे माने एबे बुझुछ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अर्थात आत्मा माने एवं परमात्मा बहुत काल अलगा रहिले। तुमे माने जेउ माने कि प्रथमे अलगा होइछ पुणी प्रथमे आसी मिशुछ। सत्य जुगर प्रथम राजकुमार श्रीकृष्ण अटंती। श्रीकृष्णकर पिता मध्य थिबे ना। श्रीकृष्णकर माता पितांकर एते किछि महिमा देखाउ नाहंती। केवल देखाउछंती मुंड ऊपर रखी नदीर आर पारी को नेई गले। राजत्व आदि किछि देखाउ नाहंती। तांको पितांकर महिमा काहींकी नाही। एबे तुमे जानुछ एही समय श्रीकृष्णकर आत्मा भल भाबरे पाठ पढ़िछंती। जेउ कारणरू माता पितांक ठारू मध्य उच्च पद पाइछंती। तुमे जानुछ आमे श्रीकृष्णकर राजधानी रे थिलु। स्वर्ग रे तो थिलु ना। पुणी आमे चंद्रवंशी हेलु। एबे पुणी सूर्यवंशी हेबा पाई श्रीमत रे चाली पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबो। प्रत्येक निज निजर अवस्था को देखि परिबो। जदि आमे एही समय शरीर छाड़ी देबु तेबे केउ गति को प्राप्त हेबो। प्रत्येक ए कथा को बुझी परिबे। जेते बाबा को याद करिबो सेते विकर्म विनाश हेबो। मनुष्य मानक उपरे कौनसी विपद अथवा दुख आसिले बा देवालिया होई गले जाई साधु मानकर संग करिथांती।
पुणी मनुष्य माने भाविथांती ये तो भक्त अटंती, ठकामी करिवे नाही। एहीपरि मनीष माने पुणी 2-4 वर्षरे बहुत धनवान होई जाइथांती। तांको पाखरे गुप्त भावरे बहुत धन रही थाए। प्रत्येक निजर बुद्धि द्वारा बुझी पारिबे। तुम मानक भितरे बहुत अछंती जे बहुत कम याद करूछंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती जदि निजर कल्याण चाहुछ तो निज पाखरे नोटबुक रख, चाट नोट कर। आमे सारा दिन रे केते समय याद रे रहिलु। मनुष्य तो सारा जीवन रे इतिहास लेखि थांती। तुमको तो केवल याद रे चाट लेखिबाकू हेब। निजर ही उन्नति हेब। जदि बाबा को याद न करिब तो उच्च पद पाई परिब नाही। विक्रम विनाश ही हेब नाही। तेबे उच्च पद किपरि पाइब? पुणी दंड भोग करिबाकू पड़िब। जेउ माने दंड पाइबे नाही सेमानकु पद मध्य भल मिलिब। दंड भोग करी पुणी किछि छोट मोट पद पाइबा ताहा केउ कामर? धर्मर दंड खाइबाकू न पड़ू, बेजिति हेबाकू न पड़ू। एही भली पुरुषार्थ करिबाकू हेब। तुमे देखुछ शिव बाबा बसिछंती, पुणी धर्मराज मध्य अछंती। तुमको सबु साक्षात्कार कराउछंती। तुमे एही सबु काम करिथिल, मने अछि? एबे दंड भोग कर। पुणी सेही समय सेतिकी दंड भोग करिथांती जेतिकी जन्म जन्मांतरर भोगिथांती। पछकु खंडे छोटिया रुटीर टुकुड़ा मिलिला, सेथिरे कौन लाभ? मुचरा तो खाइबा उचित नुहे। निज अवस्थार जांच करिबाकू हेब। जेपरि हिसाब बाहर करिथांती, केही 6 मासर, केही 12 मासर, केही केही तो प्रत्येक दिनर मध्य बाहर करिथांती। बाबा कहउछंती तुमे मध्य व्यापारी अट। विरल केही व्यापारी बेहद्र बाबांक सहित व्यापार करिथांती। धन नाही तो तन मन तो अछि ना। तांकु सरारफ बा सौदागर मध्य कहिथांती। मट्टा सट्टा अथवा अदल बदल करिथांती ना। तुमे तन मन धन देउछ, ता बदल रे 21 जन्म पाई केते वर्षा पाउछ? बाबा मु आपणकर अटे। एपरि जुक्ति बताओ जेपरि आमर आत्मा एवं शरीर एही लक्ष्मी नारायण परि होई जाऊ। बाबा कहउछंती मु तुमको केते गोरा कराउछि, एकदम रूप ही बदलाई देउछि। पर जन्म रे तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलिब। तुमे वैकुंठ रे मध्य देखुछ। तुमे जानिछ एही मम्मा बाबा पुणी लक्ष्मी नारायण हेबे। लक्ष्य उद्देश्य मध्य देखाउछंती। एबे जिए जेते पुरुषार्थ करिब, जदि पूरा पुरुषार्थ न करिबे, धमचक्र बा विशृंखला करिबे, तेबे निजर पद ही भ्रष्ट करिबे। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सारा प्रथम पॉइंट, निज अवस्थार जांच निजको ही करिबाकू हेब। निजर कल्याण करिबा पाई प्रत्यह डायरी रखिबाकू हेब, जेउथिरे याद रे चाट नोट करिबाकू हेब। निज अवस्थार जांच निजको ही करिबाकू हेब। निजर कल्याण करिबा पाई प्रत्यह डायरी रखिबाकू हेब, जेउथिरे याद रे चाट नोट करिबाकू हेब। द्वितीय पॉइंट, बेहद्र बाबांक सहित सच्चा सच्चा व्यापार करिबाकू हेब। निजर तन मन धन बाबांकु अर्पण करी 21 जन्म पाई ता बदल रे संपत्ति नेबाकू हेब। निश्चय बुद्धि होई निजर कल्याण करिबाकू हेब। बेहद्र बाबांक सहित सच्चा सच्चा व्यापार करिबाकू हेब। निजर तन मन धन बाबांकु अर्पण करी 21 जन्म पाई ता बदल रे संपत्ति नेबाकू हेब। निश्चय बुद्धि होई निजर कल्याण करिबाकू हेब। वरदान, खुशी सहित शक्ति को धारण करी विघ्न गुड़ी को अतिक्रम करुथिबा विघ्नजित भव। खुशी सहित शक्ति को धारण करी विघ्न गुड़ी को अतिक्रम करुथिबा विघ्नजित भव। जेउ पिला माने जमा करिबा जानिछंती
ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିଲ, ଏବେ ଏବେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ, ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାଣ୍ଟିବାର ବା ଦାନ କରିବାର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ସହଜରେ ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଘ୍ନ ଜିତି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତୁମର ଲଗନକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଯେପରି ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଶକ୍ତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଯାହାକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଦବମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାରିମାମୟ ସ୍ଥିତି ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଯାଦବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଶାନ ଦ୍ୱାରା ପରେଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମର ବରଦାନ ଦିଅ। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହୋଇ ବସିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହୋଇ ବସିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ କାମ ଓ ଧନ୍ଦାକୁ, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ କାମ ଓ ଧନ୍ଦାକୁ ମନରୁ ପାସୋରି ଦିଅ, ହେବ ସ୍ଥିତି ଆୟତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ହେବ ଶାନ୍ତ, ହେବ ସ୍ଥିତି ଆୟତ। ଆତ୍ମିକ ଚାଳନା ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳନା, ବିଶେଷତା ଯେ ପ୍ରେମିକା। ବାବା ହିଁ ପ୍ରେମିକ ଶାନ୍ତିଦାତା ଏକ, ବାବା ହିଁ ପ୍ରେମିକ ଶାନ୍ତିଦାତା ଏକ। ପାବନ କରନ୍ତି ଏକା ମନ ମନା ଭବରେ, ଯିଏ ରହେ ସେ ପାଏ ପାଖରେ ମନ ମନା ଭବରେ, ଯିଏ ରହେ ସେ ପାଏ ପାଖରେ ମନ ମନା ଭବରେ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ରୁହ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ରୁହ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଅଛି ଏହା, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଅଛି ଏହା। ଏଣୁ ତୁ ନିର୍ମୋହୀ ହୁଅ, ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ଲାଗିଛି ହରାନା କେବେ ଆଶା, ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ଲାଗିଛି ହରାନା କେବେ ଆଶା, ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ରାହୁ ଦଶା ଯଦି ଲାଗିଯିବ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ଚାଲ। ଚିନ୍ତାକୁ ସର୍ବଦା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଜରରେ, ଚିନ୍ତାକୁ ସର୍ବଦା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଜରରେ ରଖି ସମାଧାନ କର।
ହେବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ। ଲଗା ମନକୁ ଶକ୍ତ ଲଗାମ, ହେବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ। ଲଗା ମନକୁ ଶକ୍ତ ଲଗାମ, ହେବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ। ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହୋଇ ବସିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ କାମ ଓ ଧନ୍ଦାକୁ ମନରୁ ପାସୋରି ଦିଅ, ହେବ ସ୍ଥିତି ଆୟତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ହେବ ଶାନ୍ତ, ହେବ ସ୍ଥିତି ଆୟତ।